morning. Magdula ming Clade karon. So kani nga mga itlog gibutangan ako ni sa og color green. Among buhaton karon, mag-select me og egg, ako og si Kikit. Pag naay color green like ani, so na siya food nga makuha. Wow. Okay? Let's go? Yeah. Sige. I-mix na ko daan ha. Yeah. Okay, kadali lang. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready na? Yeah. Okay. Sige. Ikaw una, kid. Sige. Select. Faster. Wala. Okay, papa na po. Papa. 1, 2, 3, go. Uy, wala gihapon. Next, kid. La. Wad na. Faster. Wow. Nice. Hinay lang. Di mabuak. Ready, papa na po. Isa ha. Kani. Yes! Wow. Okay, kuha si Papa Chubby nga. Chubby? Mel, ikaw kid, go. Asa, dali. Wala. Okay, Papa na po. Yeah! Ching! Be? Uy, wala. Sige kid, ikaw, faster. Eh? Wala gyapon, dili lang. Yeah! Ching! Ito. Wow! Wow. Hoy! Hoy! Ikaw, sige. Ching, sige. Wala. Isa pa. Ching, wala. Ikaw, sige. Faster. Go. Oh Isa, my Papa. goodness! Ching. Be? Eh, wala. Basta dito. Faster. Wala niya po. Next, Papa. Uy, naa. What? Ikaw. Sige, ikaw. Asa, sige. Wala niya. Kani, be? Wala. Sige, ikaw, Kim. Wala. Isa. Kani. Wala. Uy, naa. Kuha, pod ko. Ako na pod, ha? Yes! What? Yes! Ikaw. Ay! Wow. Kuha, food. Papa, mo na. Dira na, food na. Okay. Yes! Woo! Super crunch! Ikaw. Bye. Wala! Yung ipalik ko maro-maro. Ching! Yes! What? Ikaw. Sige. Asa na? Asa? Yeah!